शुक्र अदा करने की वजह नहीं ढूंढनी चाहिए बल्कि आदत डालनी चाहिए, क्योंकि शुक्रगुजार लोगों से अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो जुमला है जो बहुत कुछ एक पल में बेहतर कर देता है। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। गुस्से के वक्त एक बर्दाश्त का लम्हा तुम्हें 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक वो है जो दोस्त बनकर धोखा दे। रिश्ते को निभाने के लिए झगड़ना पड़े तो झगड़ जाएं, लेकिन बार बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाएं। इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा इखलाक है। कोई कितना ही नाफरमानी कर ले, आखिर में इंसाफ तो उसी जात को करनी है। दरूद पाक पढ़ा करो, ज़िंदगी परेशानी, मुसीबत और मुश्किलात से पाक हो जाएगी। इंसान के हालत अच्छे हो जाएं तो लोग भी अच्छे हो जाते हैं। बेबस की आँख से गिरने वाला एक आंसू न जाने कितनी इबादत पे फ़कीर ले जाता है। आपके नेक अमल का एक जरिया भी जाया नहीं किया जाएगा। आपने किसी को सलाम किया हो या रास्ता बताया हो, किसी को अच्छा मशवरा दिया हो या किसी के लिए हिदायत की दुआ की हो, महशर के दिन एक एक जरा यहाँ तक कि आपके दिल के नेक इरादे भी आपके नेकियों के पल्ले पर मौजूद होंगे। हक का रास्ता कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, इस पर चलने का लुत्फ़ ही कुछ और है। जो एक बार चल पड़ा वो मंजिल पर पहुंचकर ही दम लेता है। जो आगे बढ़ते जाएं, इसके लुत्फ़ व करम की बारिश हमारे इस्तकबाल करते हैं। काम चाहे घरेलू कारोबार या दीन का हो, मशवरा की आदत डालें। इसमें बहुत सी फजीलत का अलावा आपस की मोहब्बत पैदा होती है। आप सीखना चाहिए तो आपकी हर गलती आपकी सबक देती है। दो तरह की मोहब्बत इंसान को गमगीन नहीं करती, एक अल्लाह ताला से और दूसरी अल्लाह ताला के लिए किसी और से की गई। इंसान जब मुनाफिक की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देता है तो उसे झूठ की आदत हो जाती है। जिसके दिल में खौफ खुदा होगा वो जिस जगह भी होगा अपने काम में ध्यानदार होगा। जब घरेलू फैसले करने के लिए बाहर के बंदे की ज़रूरत पड़ जाए तो समझ ले आपका ख़ानदान बर्बाद हो चुका है। ऐसे बनो कि तुम नहीं बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरे। मुझे वो लोग पसंद है जिनका हथियार दिमाग है, जुबान नहीं, और इनकी छूट खामोशी है, ना कि ज़्यादा बातें। अपनी बात को बुलंद करने की आवाज़ को, इसलिए कि गुलाब बारिश से उगते हैं, गर्ज से नहीं, और एक बर्दाश्त अली दर्जे की ताकत है। नींद को इबादत बनाने का आसान तरीका ये है कि आप बावजूद सोया करें। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आप भी बद्दुआ बन जाती है, और रब बहुत इंसाफ करने वाला है। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनकी बदन पर लिबास नहीं होता, और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। जब सारी दुनिया मुंह फेर लेती है तो इस वक्त भी अल्लाह आपके साथ होते हैं। वो शख्स अपने आप पर बड़ा जुल्म करता है जो पूरे दिन और रात में एक बार भी इस्तग़फ़ार नहीं करता। लोगों को इतनी अहमियत दो जितनी वो तुम्हें देते हैं। कम दोगे तो मगरूर कहलाओगे, ज़्यादा दोगे तो गिर जाओगे। रिश्ते ज़रूरत के होते कभी खुशी नहीं देते, और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। खुदा करे वो लम्हा कभी ख़त्म ना हो जिन लम्हों में हमारे वालिदीन मुस्कुराते हैं। आपने क्या सही किया ये कोई नहीं याद नहीं रखता, आपने क्या गलत किया ये कोई नहीं भूलता।
بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے۔ جانے ہم اس چکر میں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے نکلیں۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہوتا ہے تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ جو خود اچھا نہیں، اسے یہ قطعی حق نہیں کہ دوسروں کو برا کہے۔ آپ کا وقت محدود ہے، اس لیے دوسروں کی زندگی جی کر اسے ضائع مت کیجیے۔ کچھ لوگ درد دینے کے ماہر ہوتے ہیں اور کچھ لوگ درد سہنے کے۔ نصیب کا بدل جانا۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ دعا سے نصیب بدل جاتا ہے، پر ان کو جو اپنی دعاؤں پر یقین رکھتے ہیں ہزار آزمائش سے گزر جاتے ہیں۔ سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ جو بات تکلیف دے رہی ہے اللہ کو سب کچھ بتانا، یہی تو سکون ہے کہ بات بھی ہو کسی کے کان تک بھی نہ پہنچی، بے شک اللہ جل جلالہ ڈھانپنے والا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ جوانی کی توبہ، سردی کی وضو، گرمی کے روزے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اپنے اللہ کو ناراض مت کرو، اس کا عزت بھی دھوکہ، اس کی ذلت بھی دھوکہ۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ کسی پر زیادہ ناراض ہونے سے بہتر ہے اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کم کر دیں۔ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی، وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے۔ صرف انسان ہے جس کا کوئی نام بدل نہیں ہوتا اور وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتا۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھے پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میرے خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں سایوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے۔ کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کے دیں، ورنہ صاف انکار کر دیں۔ درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافق انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، اگر نہیں یقین تو خالی سجدے میں دیکھ لو۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی دیں گے، ضرور دیں گے۔